बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो बेसिकली जो अभी 7E का कानून आया, जिसके तहत ये है कि जितने भी प्रॉपर्टी के फ़रोख्त कुनिंदगान हैं या प्रॉपर्टी सेलर्स हैं, वो जब भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करेंगे, या तो उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिवली 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू वो टैक्स देंगे, और अगर वो एक्टिव फाइलर भी हैं, रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं और प्रीवियसली उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी वेल्थ के अंदर डिक्लेयर की हुई थी और फिर भी वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते या उसके ऊपर एग्जम्पशन मौजूद है, तो उसके लिए बहरहाल ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उनसे फॉर्म ए जो है या FBR का एक आम लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर हम कहें तो जो FBR का सर्टिफिकेट है कमिश्नर का, वो उनसे रिक्वायर कर रही हैं। तो अब मसला ये आ रहा है इस वक्त फील्ड फार्मेशंस से ज़्यादा टैक्स पेयर के अंदर, और इसके अलावा जो है वो कंसल्टेंट्स जितने भी हैं या जितने भी अटॉर्नीज़ हैं या जितने भी लोग क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि वो ये जो सर्टिफिकेट है उन्होंने ये कहाँ से हासिल करना है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे तमाम अफराद जिनका RTO किसी और शहर के अंदर है या प्रेफरल एरियाज़ के अंदर है और वो रहते जो है वो मेन कॉरपोरेट जो आपके बड़े जो सिटीज़ हैं उनके अंदर रह रहे हैं, जैसा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या पेशावर के अंदर रहते हैं, लेकिन उनका जो अपना रीजनल टैक्स ऑफिस है जहाँ से उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपना एंटीजन इशू कराया था या जहाँ पे उनकी करंटली जो है वो असेसमेंट हो रही है, उनका RTO वहाँ पे है लेकिन वो रह किसी और सिटी के अंदर रहे हैं। वो जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे तो उन्हें जो सर्टिफिकेट लेना होगा वो उन्हें अपने उस RTO से, उस रीजनल टैक्स ऑफिस से लेना होगा जहाँ पे उनकी असेसमेंट होती है, उस जोन के कमिश्नर से लेना होगा जहाँ पे उनकी असेसमेंट इस वक्त करंटली हो रही है। तो इसलिए इस वक्त मार्केट के अंदर ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है। इवन जो नया कंसल्टेंट्स भी हैं, जो एस्पायरिंग कंसल्टेंट्स भी हैं, या जो टैक्स पेयर भी है, या वो लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं, उनके यहाँ अभी भी ये कन्फ्यूजन है। और ये ज़ाहिर है, मैं ये अभी जो वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रुप के अंदर भी ये क्यूरीज़ आ रही थी। मुझे पर्सनली जो है वो लोग मैसेज करके, फ़ोन करके ये पता कर रहे थे कि सर ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपने कहाँ से लेना है। तो इसलिए ये जो सर्टिफिकेट है आपका, ये आपने अपना जो आपका रीजनल टैक्स ऑफिस है ये आप वहाँ से लेंगे। उसका तरीका ये भी है कि अगर आप बिल्कुल एक लेमैन हैं, एक नया टैक्स पेयर हैं, या आपका टैक्स से कोई इतना ज़्यादा वास्ता नहीं है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप जो है अपना ई-वेरिफिकेशन या एंटीजन ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर जाएं, और जिसका लिंक भी मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की लगा दूंगा। तो जैसे ही आप जो है वो वहाँ पे जाएंगे एंटीजन ऑनलाइन वेरिफिकेशन के अंदर, वहाँ पे आप अपना एंटीजन जो है वो डालेंगे, और एंटीजन डालने के बाद आप जब उसको वहाँ से जाके चेक करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये आराम से पता चल जाता है कि आपका रीजनल टैक्स ऑफिस जो है वो कहाँ पे है। जो भी या जिस शहर में भी आपका रीजनल टैक्स ऑफिस है, आपको ये सर्टिफिकेट या ये अप्रूवल जो है वहाँ से जाके करवानी है। तो इसलिए पहला जो है वो सवाल हमारा यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि आपने नज़दीकी FBR के दफ्तर से ये सर्टिफिकेट नहीं लेना। वो टैक्स पेयर जिनका जो अपना रीजनल टैक्स ऑफिस है जहाँ पे उनकी असेसमेंट होती है, ये आपने वहाँ से जाके लेना है। अब आ जाते हैं ज़रा कंसल्टेंट्स या टैक्स पेयर्स का जो दूसरा मसला है, वो ये है कि ऐसे तमाम कंसल्टेंट्स, ऐसे तमाम प्रॉपर्टी के डीलर्स या ऐसे तमाम प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनका जो फ्रीक्वेंट प्रॉपर्टी का जो अगर लेन देन हो रहा है, और वो अगर उनका RTO जो है वो किसी दूसरे शहर के अंदर है, तो उनके लिए जो है ये मसाइल अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंटली जो है ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इशू कराने होते हैं। तो सर्टिफिकेट जब आप फ्रीक्वेंटली इशू करा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपको फिर अपने बार बार जाके अपने दूसरे शहर में या दूसरे सूबे में जाके अपने रीजनल टैक्स ऑफिस से जाके ये रब्ता करना होता है। तो इसलिए आपके लिए जो ये मसला है, इसका जो हल है वो जो मैं तजवीज़ करूँगा वो ये है, क्योंकि अभी तक FBR की तरफ से कोई वन विंडो सोल्यूशन या ऐसा कोई सोल्यूशन जो है वो आया नहीं, और चूँकि असेसमेंट आपकी वहाँ पे हो रही है तो ये प्रैक्टिकली ये नामुमकिन भी है। ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स जो कि प्रेफरीज़ के अंदर हैं, जिनके सिटीज़ दूर हैं, जो कि दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन रह कहीं और जगह पे रहें परमानेंटली, या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बिज़नेस है वो कहीं और पे कर रहे हैं,
تو ظاہر ہے ایسے تمام ٹیکس پیئرز کے لیے یہ مسئلہ رہے گا کہ وہ جب بھی پراپرٹی ایک ماہ 2 ماہ 3 ماہ میں کوئی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے جائیں گے، انہیں ہر دفعہ جا کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنے ریجنل ٹیکس آفس سے لینا پڑے گا. تو ان کے لیے جو بہترین حل ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنا جو ریجنل ٹیکس آفس ہے، یہ ٹیکس کا جو آفس ہے، اس کو وہ تبدیل کرا کے جس سٹی کے اندر وہ ابھی پرماننٹلی رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹرانسفر کروائیں. اس کا جو پروسیس ہے جو RTO چینج کا ہے وہ بہت سمپل سا ہے کہ آپ فرض کریں فیصل آباد کے اندر آپ کا کرنٹ شو ہو رہا ہے اور ابھی آپ کراچی کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے ہوگا یہ کہ آپ اپنا ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد کے اندر اپلیکیشن دیں گے چینج آف RTO کی، اور وہ جو RTO ہے وہاں سے جو ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد ہے، فرض کریں ان کیس آف آر ایگزامپل، تو وہ آپ کو ایک NOC جاری کرے گا، اور وہ NOC جو ہے وہ انٹرنلی سینڈ کی جائے گی یہاں سے کراچی کا جو ریجنل ٹیکس آفس ہے جہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ پھر وہاں سے لیٹر جو ہے وہ لکھتے ہیں ہیڈ کوارٹر کو، اور وہ وہاں سے جو ہیڈ کوارٹر کو لکھیں گے جو ممبر جورسڈکشن ہے یہ وہاں پہ جاتا ہے ہیڈ کوارٹر کے اندر، اور ہیڈ کوارٹر سے پھر آپ کی جو سسٹم کے اندر جو تبدیلی ہے وہاں پہ جو آپ کی جورسڈکشن ہے نہ صرف وہ تبدیل ہوتی ہے بلکہ آپ کے جو تمام آن لائن آپ کا جو ڈیٹا ہے اور آپ کی جو ایکسیس ہے ساری وہ وہاں سے اس RTO کو چینج کر دی جاتی ہے. سو اگر آپ اپنا RTO چینج کروا لیں فار اے کرنٹ سیناریو، اگر آپ پراپرٹی کے اندر فریکوینٹلی ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے آپ کے لیے اسیسمنٹ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو نوٹس بھی آتا ہے تو آپ کے لیے یا آپ کے کنسلٹنٹ کے لیے کراچی سے فیصل آباد آنا، پھر اس کی ہیئرنگز اٹینڈ کرنا، اور یہاں پہ بھی وہ آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ پرماننٹلی کسی دوسری سٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ سلوشن جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے ریجنل ٹیکس آفس کو چینج کروا کے جہاں پہ ابھی آپ کرنٹلی رہ رہے ہیں یا جہاں پہ آپ کرنٹلی بزنس کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ کروائیں، تاکہ ہر دفعہ اگر آپ پراپرٹی بیچنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ یا آپ کو فارم A جو ہے وہ اپنے کمشنر سے سائن کرانا ہوگا، تو آپ کو پھر ظاہر ہے آل دا وے ٹریول کرنا پڑے گا، یا آپ کے کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ کچھ ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی تاکہ وہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے ریجنل ٹیکس آفس سے سائن کروائے. تو میں امید کرتا ہوں یہ جو ابھی 7E کے بعد پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے جو فارم A یا جو FBR کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی ہے اس سے فیلڈ کے اندر ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے نیئرسٹ FBR کے دفتر سے جا کے یہ کام کروانا ہے یا اپنے ریجنل ٹیکس آفس سے جہاں پہ آپ کا جو ابھی کرنٹلی آپ کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. تو ایسے تمام لوگ جو کہ نیئرسٹ سٹیز ہیں ان کے لیے شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو پریفرل سٹیز سے مین میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر رہ رہے ہیں جیسا کہ کوہاٹ ہے، جیسا کہ سیالکوٹ ہے، تو ان ایریا سے وہ جو لوگ بڑے سٹیز کے اندر ہیں ان کے لیے بار بار آنا جانا، بار بار یہ معاملہ طے کرنا جو ہے یہ مسئلہ ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے مجھے کمنٹ میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.